ओम माता कामाक्षा नमः। आउ किछि दिन पर 2025 आमठारु विदाय नेब एवं 2026 को आमे स्वागत जणाइबा। एही 2025 वर्षटी आम समस्तंक पई किछि भल मंद सुख दुख हस लुहर वर्ष थिला। तेणु आमे एहाकू आम जीवनर गोटिए अभिज्ञता बोली भाबिबा एवं जेतिकी भल जिनस आमे शिक्षा करिचे ताकू कामरे लगाइबा एवं जेतिकी आम जीवन रे खराब घटी जाइछि ताकू भूली जिबा एवं 2026 को सुखरे सुखरे स्वागत जणाइबा एवं आशा रखिबा 2026 वर्षटी आम समस्तंक पई हस खुशीर वर्ष हेउ, सुख समृद्धिर वर्ष हेउ, उन्नतिर वर्ष हेउ। नमस्कार, मु आपण मानकू मो चैनल को स्वागत जनाऊँगी। आज यही वीडियो माध्यम रे मु कहिबी 2026 वार्षिक राशिफल वृष राशि व्यक्ति मानक पई। वृष राशि व्यक्ति माने पूर्व वर्ष बहुत दुख सही, तेणु यही वर्षटी आपण मानकू किपरि आनीदेव ए विषय आम ये वीडियो रे जानिबा। वीडियो आरंभ करने पूर्व मु कहि रखुची, जदि आपण माने मो चैनल को नुआ करी विजिट करूछंती ताहाले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिनियंतु। चलंतु एबे आरंभ करिबा आजिर वीडियो वृष राशि व्यक्ति मानक पई 2026 वार्षिक राशिफल। एही संपूर्ण वीडियो रे आमे जानिबा वृष राशि व्यक्तिंकर राशिफल 2026। वृष राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, चाकरी, आर्थिक दिग, वैवाहिक जीवन, घर जमी कोठा, जान इत्यादि किपरि रहिबो। यह व्यतीत चलित वर्षर ग्रह गमनागमन उपरे आधार करी आमे आपण को किछि समाधान मध्य कहिबो, जहाको आपण ग्रहण करी आपण संभाव्य समस्या किंबा द्वंद्वर समाधान पाई परिबे। प्रथमे जानिबा आपणकर परिवार। वृष राशि लोकंक पई 2026 वर्ष साधारणतः पारिवारिक कार्य रे भल फलाफल देउथिबा परि मने हुए। बृहस्पति पारिवारिक संपर्क पई दायी ग्रह। वर्ष आरंभरू मे मध्यभाग पर्यंत बृहस्पति महाग्रह आपणकर प्रथम घरे रहिबे, जहा आपणकर परिवार सदस्यंक सह आपणकर संपर्क को गभीर करिवारे सहायक हेबो। लोक माने आपणकर व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित हेबे, आपणक मतामत ग्रहण करिवे। आपण मध्य आपणकर परिवार सदस्यंक मत अनुसरण करने को चेष्टा करिवे। एथि सहित मे मध्यभाग पर द्वितीय घरे बृहस्पति गमनागमन पारिवारिक संपर्क को आहुरी मजबूत करिवारे कार्य करिवो। एही उपाय रे आमे कहि परिबा जे पारिवारिक संपर्क दृष्टि प्राय समग्र वर्षटी भल रहिछि। जदि आमे घरोई विषय विषय आलोचना करिबा 2026 वर्ष एही प्रसंग रे मिश्रित फलाफल देई पारे। समय समय किछि समस्या मध्य देखा देई पारे। वर्ष आरंभरू मार्च मास पर्यंत शनि को प्रभाव चतुर्थ घरे रहिबो। मे पर केतुंक प्रभाव चतुर्थ घरे रहिबो। एही उभय परिस्थिति पारिवारिक जीवन रे किछि असंगति सृष्टि करि पारे। तेणु चलित वर्ष घर संबंधी प्रसंग रे यत्नवान हेबार आवश्यकता रहिछि। एबे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य। 2026 वर्ष साधारणतः स्वास्थ्य दृष्टिकोण अनुकूल होई पारे। चलित वर्ष कौन प्रमुख स्वास्थ्य समस्यार संभावना नहीं, विशेषकर मार्च पर जेतेबेले शनि आपणक लाभ घरे गमनागमन करेंगे। समस्या गुड़िक आहुरी ह्रास पाइब, तथापि स्वास्थ्य समस्या संपूर्ण रूपे दूर हेब नहीं, कारण वर्ष आरंभरू मार्च पर्यंत शनि चतुर्थ घर को दृष्टि देवे, जहाँ हृदय किंबा छाती संबंधी समस्या देखा दे पारे। एपरी परिस्थिति रे जो मानकर हृदय किंबा फुसफुस जनित कौन समस्या रही प्रारंभिक मासरे किसी समस्यार सम्मुखीन हो पारती, किंतु यह पर शनि का प्रभाव चतुर्थ घर शेष हो जहाँ क्रोनिक एवं सिस्ट रोग दूर करने सहायक हेब। तेबे मे मासरू चतुर्थ घरे केतुंक प्रभाव आरंभ हेब, तेणु यही समय मध्य सामान्य असंगति मध्य रही पारे, किंतु प्रमुख समस्या ह्रास हेतु आपण एक दीर्घ निश्वास त्याग करने को समर्थ हेबे। यह व्यतीत जदि आपण योग व्यायाम इत्यादि करने सहित शुद्ध एवं सात्विक खाद्य खाइबा जारी रखती, तेबे मे मध्यभाग पर बृहस्पतिंकर अनुकूलता आपणक स्वास्थ्य को आहुरी उन्नत करिवारे साहाय्य करिबो एवं आपण तुलनात्मक भाव में भल उपभोग करने को समर्थ हेबे।
ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଲାଇଫ୍। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 2026 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଯଦି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଗମନାଗମନକୁ ଦେଖିବା, ଦଶମ ଘରର ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥମାନେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଖୁସି ରହିପାରନ୍ତି। ମେ ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଗମନାଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଓ ଦଶମ ଘରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରିରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସହକର୍ମୀ, ପ୍ରତିଯୋଗୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ କରାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 2026 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବୃଷ ରାଶି କିମ୍ବା ବୃଷ ରାଶି ଚିହ୍ନ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ଘରର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଯାଇ ଲାଭ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯାହା ଲାଭ ପାଇବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭଲ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ତାହା ହେଉଛି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଭଲ ଲାଭ ପାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦିଗକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଏଥିସହିତ ମେ ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ଲାଭ ଘରର ମାଲିକ ଟଙ୍କା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯାହା କେବଳ ଲାଭ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ଭଲ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଟଙ୍କା ଘରର ପ୍ରଭୁ ବୁଧବାରର ଗମନାଗମନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପସନ୍ଦ କରିବ। ତାହା ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 2026 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଦେବ। ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦିଗକୁ ଦୃଢ଼ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏବେ କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର। ଆପଣ ଗାଈକୁ ନିୟମିତ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରାନ୍ତୁ। ଶରୀରରେ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଚତୁର୍ଥ ମାସରେ ମନ୍ଦିରକୁ 4 କିଲୋଗ୍ରାମ କିମ୍ବା 400 ଗ୍ରାମ ଚିନି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2026। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାତକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ। ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7609823331। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି 7609823331ରେ ମେସେଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀର PDF ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଶୁଭମୟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଖୁସିରେ ଭରିଦେଉ।